अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कभी तुम की जो रीसेंट एपिसोड है उस पे लोगों का रिएक्शन देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कि अब पता चल गया है ये एपिसोड देखकर कि एंडिंग सैड होने वाला है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने पूरी बातें सुनी तो नहीं पर आधी बातें सुन ली, जिससे उसका माइंड बहुत बदल गया। पूरी बातें सुनता तो शायद ऐसा ना होता, पर पूरी नहीं सुनी तो मेरे हिसाब से कुछ गलत या मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है अभी। आई थिंक नहीं, क्योंकि ये ड्रामा बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा है। तो हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी लेकिन एंडिंग सैड नहीं होगी। देन ली मुस्तफ़ा आफ्टर कंप्लीटिंग असाइनमेंट विद चैट जीपीटी एंड स्टील द राइटर। देखो मैंने काम कर दिया। एग्जैक्टली exactly. फिर मुझे तो जहर लग रही है मुस्तफ़ा की माँ। भला माएँ ऐसी होती हैं, चलो जैसे तैसे सही। बेचारे की इतनी अच्छी लड़की से शादी हो ही गई। ये कैसी माँ है जो मुस्तफ़ा की शादी के ही हक में नहीं थी। लानत ऐसी माँ पे। वैसे भी बुशरा बीबी से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं। फिर किसी ने कहा है कि कराची जैसी गर्मी में भी अदील जैकेट पहनकर घर में घूमता है, स्ट्रेंज। फिर किसी ने कहा है कि मैं सच बता रहा हूँ, व्यूअर्स अफेंड नहीं होना, बट ड्रामा मुझे अच्छा लगा। लेकिन पाकिस्तान में पिछले ही साल एक सोप सीरियल जो हरपल जियो ने बनाया था, सिर्फ तुम स्टोरी, उससे सिमिलर है। अदील जैसे भाई किसी का ना हो। अपनी मैरिड लाइफ फेक थी तो मुस्तफ़ा की मैरिड लाइफ में भी इसने आग लगा दी। बिल्कुल, ये उन लोगों में से हैं जो ना खुद खुश रह सकते हैं ना दूसरों को खुश देख सकते हैं। फिर किसी ने कहा है कि सारे फसाद की जड़ मुस्तफ़ा और अदील की अम्मी है। ऐसी भी कहीं माँ होती है जो बेटा पैसे दे रहा हो वो राजकुमार और जो नहीं दे रहा वो नौकर। ड्रामाज में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब बंदा चला जाता है फिर सामने वाले को बातें सुनाई जाती हैं। सही बात है, और मुझे ड्रामास की यही बात सबसे जहर लगती है। देन डोंट नेवर एवर विश इवन अ सिंगल मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन शर्जीना एंड मुस्तफ़ा। अभी तो उनकी एफिलिएशन स्टार्ट हुई थी। वेरी बैड स्टोरी टर्निंग राइटर, प्लीज डोंट डू सो, अदरवाइज द स्टोरी वुड हैव अ ड्रास्टिक फेलियर। देन अगर इस ड्रामे में सैड एंडिंग होगी तो मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखना छोड़ देना है। एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा। मुस्तफ़ा एंड शर्जीना अलग नहीं होने चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो जाए वो नहीं होने वाले। Then, now Sharjina's behavior is not good with Rubab. She is trying to involve with the family. अदील ने धोखा दिया और उसके हस्बैंड को बुरा कहा, लेकिन रुबाब ने शर्जीना के साथ डायरेक्टली बुरा नहीं किया और उसने अकल वाला फैसला किया। हस्बैंड से लड़ने की बजाय उसकी फैमिली में आकर रहने लग गई और अदील उसी के साथ सिंसियर नहीं है। अदील वाइफ के लिए कॉफ़ी बनाए तो उसकी वाइफ एरोगेंट, और मुस्तफ़ा अपनी वाइफ के लिए कॉफ़ी बनाए तो ये क्यूट। वाह, मुझे तो आगे ही एपिसोड्स देखने में डर लग रहा है। एटलीस्ट डेली एपिसोड होते तो देख लेते जल्दी जल्दी, बट एक हफ्ता वेट करो फिर दिल टूट्स। देन आखिर अदील को रियलाइज़ हो ही गया कि शर्जीना इज़ अ परफेक्ट वाइफ। उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ, उसे एक्चुअली उनकी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही। देन द अमाउंट ऑफ चाय और कॉफ़ी यूज्ड इन दिस सीरियल पाकिस्तान का कर्जा माफ़ कर देना था। फिर है जितनी मर्जी अमीर हो जाओ, रुबाब हाथ में पेन तुम्हारे 30 रुपए का ही है, वो भी डॉलर वालों का। वाह, मुझे लगा ये चीज़ सिर्फ मैंने नोट की है। देन व्हाट अ पर्सन अदीलीस, पहले खुद छोड़ा, देन शी एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एंड नाउ उसकी अच्छी खासी लाइफ फिर से डिस्टर्ब कर रहा है एंड खुद खुश रहता है ना खुश रहने देता है। एग्जैक्टली देन ये क्या बात हुई? मुस्तफ़ा हैड टू लिसन टू व्हाट शर्जीना रिप्लाइड, ही शुड हैव वेटेड टिल एंड। देन आई डोंट नो व्हाई हेटिंग अदील एंड रुबाब। अदील के बाप ने उसको बेइज्जत करके घर से निकाला था, फिर भी वो एक कॉल पे बाप के पास आया और रुबाब ने पैसे दिए। सब लोगों ने उनसे बेगैरत से बात की, फिर भी अदील एंड रुबाब बात कर रहे थे तमीज से। तो ब्रो उनकी गलती भी तो थी ना। देन हम तो टाइप नहीं करते गूगल लेंस पे, जाओ कॉपी करके पेस्ट कर दो एक्सेल पे, असाइनमेंट रेडी। फिर इनका घर इतना छोटा है कि रुबाब एडजस्ट नहीं हो सकती एंड मुस्तफ़ा का रूम इनके घर से भी बड़ा है।
ایک ایسا کمرہ تو سبھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ دین یار مصطفیٰ شرجینہ کی کیمسٹری بہت بہترین ہے، اس کو تباہ مت کر دیں یہ لوگ۔ آج کی ایپیسوڈ دیکھ کے مجھے بہت دکھ لگا ہے، ان کی لڑائی 2 ایپیسوڈ سے زیادہ نہیں چلنی چاہیے۔ جو بھی ڈائریکٹر اور رائٹر ہے اس کا پلیز ہیپی اینڈنگ رکھنا، پہلے سے ہی بہت سیڈ اینڈنگ دیکھ کے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر رباب اچھی ہے بٹ مورل آف دا سٹوری عدیل کے لیے اس کی محبت اور پیسہ دونوں اسے برا بنا رہے ہیں۔ ہاں I don't think Rubab character is to be disliked. I mean, Sharjina is not talking to her properly, but she doesn't have any intention of sarcasm. Then moral of the story is اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ماں باپ بھی پوچھیں گے میرا بچہ کیسا ہے۔ برو بٹ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کاش مصطفیٰ پورا سچ سن لیتا جو شرجینہ نے کہا اس کے لیے۔ نان گریجویٹ کو 75K مل رہے ہیں، یہاں گریجویٹ کو ہو کر بھی 40K تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ یہ دل کو کوئی چانٹا مارو گھر توڑ رہا ہے یہ دونوں کا۔ مصطفیٰ کتنا اچھا ہے، اسے کسی کو ملتا ہے۔ I really like Rubab as a businesswoman. She is super intelligent one, but only think she fell for stupid Adil who is mean. پھر کسی نے کہا ہے کہ کمال ہے شرجینہ کی بات سن کر عدیل پریشان ہے اور نہ سن کر مصطفیٰ پریشان ہے۔ ویری ویل سیڈ۔ دین آئی تھنک نتاشا اینڈ عدیل مل کر چیٹ کریں گے اپنے اسپاؤزز کو آنے والے فیو ایپیسوڈز میں۔ ہاں جیسی حرکتیں عدیل کی لگ تو رہا ہے۔ دین مطلب سوچنے والے کام نہیں کر سکتے، مزدوری والے کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ از سو فنی۔ Then I said it in the previous episode when we were introduced to Rubab's group of friends, and we'll say it again. Adil will cheat with Rubab's best friend. I can see it happening. He is so opportunistic. He won't hesitate to move on with someone better. بالکل۔ پھر I really wish کہ مصطفیٰ نے عدیل اور شرجینہ کی پوری بات سنی ہوتی، شرجینہ کا جواب سنا ہوتا، ایسے ہی بیچ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ This misunderstanding. واقعی کیا مصطفیٰ ڈرامے نہیں دیکھتا؟ ایسا تو ڈراماز میں ہوتا ہے۔ دین رباب از ریئلی بیوٹیفل. ڈونٹ نو وائی دس پیپل آر ٹرائنگ ٹو شو ہر ایز لیس بیوٹیفل. دس عوام از سو obsessed ود فیئر اسکن. دین دس از فیکٹ. اگر بیٹا لاکھ برا ہو اور وہ ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہو تو بھی اسے سب پسند کرتے ہیں، لیکن اگر بیٹا نکما ہو اور اس کے اندر لاکھ اچھائیاں ہو پھر بھی اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ عدیل's jealousy is on peak. بھائی خود ہی چھوڑا تھا نا شرجینہ کو۔ Then I kindly requesting the showmaker that don't create misunderstanding between Mustafa and Sharjina relationship. Otherwise I will definitely leave out the show. Please from Pakistan. بھائی آپ تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، دھمکیاں مل رہی ہیں چھوڑنے کی۔ اچھا کسی نے کہا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ابا کے روم میں اے سی آن تھا اور رباب کے لیے بھی اے سی آن کروایا تھا۔ اب عدیل جیکٹ پہنے ہوئے ہے اور مصطفیٰ مونگ پھلی لے رہا ہے۔ کسی دن کراچی میں بھی مری بن جاتا ہو۔ دین آئی ایم انڈین. سچ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ ایپیسوڈ، دونوں کی معصوم محبت بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ کچھ دیر کو تو میں خود کو بھی بھول جاتی ہوں، کاش یہ روز آئے ایپیسوڈ اور میں روز اسے ایسے ہی خوش ہو پاؤں۔ تھنگس دیٹ نیور ہیپن ان پاکستان. اگر یہ روز ہی ایپیسوڈ لگائیں پھر تو 1 مہینے میں ڈرامہ ختم۔ Then even though Imad plays the villain here, but still have to admit that he looks so damn handsome and charming. بالکل. Rubab's hair are beautiful and she is not the bad person. She did not force him to marry him. پھر کسی نے کہا ہے کہ Adil is going to ruin Rubab's mental health by behaving like this. She is at least trying to adjust into his family and lifestyle. Adil doesn't deserve any of the ladies. ایگزیکٹلی. اور مجھے لگتا ہے اس ڈرامے میں اگر کوئی سب سے برا ڈیزرو کرتا ہے نا، جس کا اینڈ سب سے برا ہو، وہ عدیل ہی ہے. اس کی وائف تو بالکل ڈیزرو نہیں کرتی. دین مصطفیٰ اور شرجینہ کتنے کمپیٹیبل ہیں. میں اور میرا بھی لائف پارٹنر اتنا ہی کمپیٹیبل ہوں گے انشاءاللہ. دین دا وے مصطفیٰ اینڈ شرجینہ آر فیسنگ دا ہول عدیل سچویشن ایز اے ٹیم از سچ اے ڈیلائٹ ٹو واچ. His presence affects both of them in a very negative way and they realize it and are supportive about it to each other, loving them as a couple. 3 مہینے بعد آئی تھی آل ایپیسوڈز ایک ساتھ دیکھنے کے لیے. ویٹ کرنا اچھا نہیں لگتا. اب دیکھ رہی ہوں 14 ایپیسوڈز، جسٹ مجھے ویٹ کرا ہی دیا.
Then that blue pen in the hand of Rubab is my childhood pen. Seeing that pen in that office is crazy. यार आई हेट दिस। जब तक शर्जीना चुप थी मुस्तफ़ा ने सुना, लेकिन जब शर्जीना बोली तब मुस्तफ़ा ने नहीं सुना। काश मुस्तफ़ा शर्जीना की बातें भी सुनता और देख पाता शर्जीना का मुस्तफ़ा के लिए प्यार। Each and every word that Sharjina used to reply Adil was on fire, especially when she said, "आपकी तरह fake नहीं है वो." Amazing dialogues, यार. Then Mustafa is not just a character, it's for every boys and girls feeling that who's ready to for everything for his family, but in the end they are called by Nikara, Nikamma or Kamchor. I understand that Rubab is a negative character, but she nicely spoke to Sharjina. She has a reason to be rude at Adil, but I don't understand her rudeness to Rubab. देखा जाए तो स्टार्ट में इनडायरेक्टली तो वजह रुबाब ही बनी थी, लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा है कि ड्रामे में इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी, शर्जीना और रुबाब की. Then the attitude of Sharjina toward Adil and Rubab is superb and looking amazing to see. I just love to watch Sharjina and Mustafa chemistry. सिर्फ वो लोग सामने आए जिन्होंने इस ड्रामे की अभी तक एक एपिसोड भी मिस नहीं किया. अटेंडेंस लगाओ भाई, कौन है? Then now let us take a moment and think of the things which never happened, like Sharjina and Adil's wedding. Things would have been different. Adil and Sharjina would have led a simple, pleasant life, her mother-in-law loving her wholeheartedly, unlike now, and Mustafa would have been same as usual, which is bad. Things happened for a better version of their lives. Mustafa sudhar gaya hai, Sharjina found someone genuine and keeper, Adil found his credit card, now he will be paying and regretting it for the entire life. फिर किसी ने कहा है, I don't hate Rubab, she is not as wicked as Adil is only using her. Then मुस्तफ़ा की आईज सच में स्वेल लग रही थी, जैसे सच में सारी रात जागा हो, and the way she hugged him, they are so adorable. Maturity is realizing Rubab is such a good personality. She's lovely off scarfing for Adil. Adil is just only using her. That feels so bad. I hate how Adil has the audacity to talk to Sharjina after everything and creating the misunderstanding between Mustafa and her. They don't deserve all of this. I wish to see them happy again. अदील जेलस हो रहा है मुस्तफ़ा और शर्जीना की हैप्पी मैरिड लाइफ देखकर. हु एग्री? एग्जैक्टली ऐसा ही है. Then everyone else aside, I absolutely love Sidra's character. She is so sweet and friendly and probably the only normal person in the whole household. Exactly. लोग उसकी बातें नहीं कर रहे, हालांकि स्टार्ट से ही उसका बहुत नॉर्मल बिहेवियर था इन दोनों की तरफ. Then अदील इंटेंशनली शर्जीना एंड मुस्तफ़ा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है. I can't understand why people are hating Rubab. She is not wrong at all. किसी को भी jealous होगा ही. She is in love, that's why she is jealous. और ये हर एक लड़की के अंदर होता है. अगर hate करना है तो अदील को करना चाहिए. वो लालची है और उसी से हानिया का दिल तोड़ा है, ना कि रुबाब ने. She is just insecure. Then Rubab is not even wrong to doubt Adil. Even when she literally came there to keep an eye on him, she still could not control his mind. Then the comparison of Adil being so pissed off while making his wife coffee and Mustafa being so happy to make coffee for his wife is truly beautiful. क्योंकि अदील की एरोगेंट और वो सेल्फिश नेचर दिखाई है इस वजह से. Then honestly Rubab is pretty. The way they are defining and portraying an image of beauty is absolutely ridiculous. Just because she has a toned complexion means she is less of person than Adil. I love her hair and she is gorgeous. Then Sharjina and Mustafa are just made for each other. That's why it is said that God does not give you what you want, but He gives you what you need. Just put your trust in Allah, in God's plan. बिल्कुल सही बात है, जो होता है आपके भले के लिए ही होता है. Then I just want to mention how much I love the role of Sidra. She is displayed as an amazing person, great sister, daughter, and also awesome Nand. These type of people should exist in families to avoid toxicity. Then not all marriages are perfect, especially in the beginning. What makes it beautiful is the way each couple works as a team to figure everything out. Sharjina and Mustafa are the perfect
example of how you are supposed to move forward in a relationship that is not exactly ideal. Okay, hope so you like this video, and please don't forget to like this video and subscribe this channel. Allah Hafiz.